Nah, gue pertama kali ngeliat lo tuh, I feel like lu makan banyak banget Indomie. Makan banyak Indomie. Gue paling suka makan ayam goreng. Ayam goreng geprek deh. Enggak sih, ini ayam goreng would do, you know? Terus yang masak lu apa dia? Biasanya nyokap. Tapi gue ngeliat lu kayak mom's boy sih, emang bener gak sih? Ya sih, mama's boy ya bisa dibilang. Culture. Hi guys, today I'm with. Raka. Hai. Today I'm gonna get to know Raka and his relationship and his new album. Namanya Cinta dan Derita. Derita. Gue denger-denger kayak udah pacaran ya? Hah? Pacaran. Udah lama pacaran. Udah setahun dan 4 bulan. Terus lu ketemu cewek lo di mana? Di kantor kita segedung. Terus, jadi gue udah follow-followan sama dia lama. Oke. And then a few months later, 6 atau 7 bulan kemudian gue pindah gawean. And there was this one day gue lagi naik tangga aja, tiba-tiba dia nongol. Terus gue yang kayak, wow, Oke. I think I know you know. Terus? Habis itu reply story-nya, slid into DMs, ngajak makan siang. Ajak makan siang, terus mau makan apa? Indomie apa yang geprek? Makan. Waktu itu di Pangpol ada restoran kayak khas makan rumah gitu. Oke. Gue ajak dia ke sana. Got to know her there. Terus lo bayarin dia apa split bill? Gue bayarin lah. I think I paid for it. Yeah, no, I paid for it, but she insisted on splitting the bill. Iya. I said no. Oh. I just said, ya beliin kopi aja. Pas gue bikin lagu Asmara tuh, emang udah pacaran kan, udah jalan setahun bahkan. Tapi tetap aja yang kayak gue nge-recall back the feeling yang pas gue lagi PDKT sama dia. Di tangga ya? Di tangga, gue langsung kayak, come on, give me a chance, you know. Oh, dia kayak play hard to get gitu? Iya, karena awalnya dia gak yakin. Gara-gara apa lo? Awalnya dia gak yakin dan it's fair gitu loh. Kayak alasan dia lumayan pas dia ngejelasin, gue yang kayak, ya fair. Jadi ya, funny story is, gue pertama kali ngajak date, gue ditolak. Oke. Gue ditolak sama. Di tangga apa di? Ini udah kayak 2-3 bulan setelah kenal dia. Kayak we were out for drinks and then I was waiting for her car to came. Gue ngajak yang kayak, can I take you on a serious date? Kayak I wanna get to know you more gitu. So dia yang kayak I'm flattered tapi kayaknya enggak deh. Gue yang kayak sakit banget tuh. But karena dia gak langsung bilang iya, I feel like that's because of that jadi kayak makin Bikin kayak aduh mau banget ya. saya biasanya Hard to get gitu. kayak I don't know if I can speak for all guys, tapi cowok tuh kalau misalnya ada cewek yang tarik ulur malah lebih seneng cuy. Oke, tips number one, mesti play hard to get guys. Play hard to get, it's true. Dan ngelihat mereka di tangga. Enggak, itu nggak harus di tangga, itu nggak harus di tangga. Kayak gimana cara biar jadi langgeng? Aku mau nanya sih karena for me it's so hard to get like untuk langgeng ya karena boring banget. Komunikasi, sumpah. Enggak. Menurut gue cuma komunikasi sih. Dan mungkin kompromi di antara dua pihak gitu ya. Di antara cowok sama cewek. Kalau misalnya gue, enggak aku mau nonton ini, nenek. Cewek gue mau nonton, enggak mau nonton ini. Tapi jelasin kenapa aku mau nonton ini dan dia mau nonton itu, ya kompromi aja gitu loh. Kayak karena lu sepasangan tuh sebenarnya lu jadi satu kan. You're practically one person gitu loh. Ya. Susah sih kalau misalnya gue orangnya kayak avoidant sih. Kadang-kadang Fair kayak enough. males gitu loh. Nah menurut gua karena lo avoidant, lo harus nyari Cowok yang pasangan. avoidant juga. Kagak lah, Cewek. itu recipe for disaster, boy. Itu recipe for disaster. Lo harus nyari cowok yang komunikatif. Which gua nggak tahu ya, jarang atau enggak. Iya. Karena biasanya cowoknya yang lebih avoidant kan. Makanya masa avoidant dua-duanya. Nanti kagak ngomong sama sekali. Nah kalau when it comes to me and my girlfriend, I'm the more anxious one. Anxious insecure attachment. Lumayan lah, ada insecurities-nya lah pasti. Raka punya insecure. Banyak. Sebenarnya banyak. Jelasin satu-satu, Sebenarnya banyak tahu. apa ya? Tapi di lagu lu banyak insecure, no? Di album lumayan ya. The derita side of the album kan cinta dan derita kan.
A lot of insecurities, Terus man. pertama-tama kenapa lo mau jadi singer? This might sound so pretentious, tapi kayak gue ngerasa emang dari dulu tuh emang jalan gue tuh di sini. Dulu gue pas SD suka joget-joget depan satu sekolah. Nggak dibully? Dibully. Makanya dulu gue sering banget dibully gitu. Karena emang kayak I love performing, you know. Kayak I love grabbing people's attention gitu loh. Kayak I'm a attention whore. Gue kemarin ngeliat itu sih story lo, terus lo kayak pakai jaket gitu, muka lo ketutupan. Gila, panas itu banget sih. unwanted. Enggak. Itu pertama kali gue iseng pakai jaket. Kayak menurut gue keren banget. Inspirasi dari Nozok sama Poris. Rapper-rapper yang emang mereka kalau manggung tuh dripped out banget lah. Jaket, pakai ini ketutup, pokoknya kayak ini keren banget sih. Gue cobain kemarin, kepanasan gue kepanasan banget sih. Bau dong ya. Unfortunately, cuman abis itu langsung pakai parfum. Oh iya. Terus ketemu cewek-cewek lo, terus cewek lo bilang anjir kamu kok basah gitu ya. Ya gimana saya nggak bisa manggung. Gitu sih. Yang ini namanya apa, Mas? Chunky Monkey di Minute ini pecah banget, menu baru. Rasanya kayak piscok cuy, sumpah. Apa sih area pecah? Pecah, swing, pecah. Kepecahan. Gue kalau misalnya ada sesuatu yang keren gitu, kepecahan sendiri gitu. Wow, itu kata-kata baru tau gak lu? Pecah. Pecah udah kata lama sih. Udah lama gila. Oke. Pecah. Oke, gue mau nanya tentang your music sih. Maksudnya gimana ya? Gimana lo bisa kayak write down lyrics? Take me to your kayak journey. Lu kayak mandi terus lo denger kayak nyanyi sendiri apa emang lo brainstorm sih? Brainstorm ya, nyanyi-nyanyi aja ya. Biasanya kalau misalnya lagi di Gojek, kalau lagi naik Gojek sering banget tiba-tiba lagi bengong gitu. Wih, kepikiran bars gitu atau lirik itu kayak wah, sabi langsung gue tulis. Terus lo nyanyi bareng sama Gojek? Enggak dong. Masa gue tepuk bang, gue habis bikin lirik baru. Enggak dong. Sama brainstorming juga ada juga. But mostly it's like malam-malam pulang kantor, depan laptop, mic, duduk, notes, ngetik, self-reflection. Kayak diary ya? Jadi yang pengen you banget mau Collab, Wichigo Shori. Ichigo Shori. Dia anak Poris. Lu tahu bro, Ichigo Shori? Nggak tahu. Yang nggak tahu siapa Wichigo Shori, anak-anak Poris harus tahu. Masa nggak tahu? Lu juga nggak tahu nih. Nggak tahu. Cuman lagu dia lebih cenderung ke heavy trap. I think me personally, hip hop Indo tuh emang you have to get used to it first. Gue awal pas anak-anak hip hop pada mulai nge-rap Indo, gue nggak ngerti. And then I keep listening to it. Memahami slangnya, memahami rhymesnya, memahami the whole artistic side of it. Pas gue tahu, gue ngerti, gue yang kayak wah, pecah. Kepecahan sendiri gue, sumpah. Otak lu Pecah banget. Tapi kayak gimana cara memahami rap? Dengerin terus aja sih. Karena kebanyakan tuh anak-anak yang rapper-rapper di sini tuh mereka ngebahas tentang kultur yang apa yang terjadi di Indo gitu. And I think that's cool, you know. Apalagi gue sekarang dan teman-teman gue tuh udah nggak ngeliat dunia barat. Kayak I rarely listen to hip hop Amerika atau UK, jarang banget. Berarti udah gak gini sentuh Kanye West anymore? Nah, really. Tapi Kanye kesini gue masih tetap nonton. Kayak it doesn't change the fact that the artists outside are amazing. It's just right now my current irritation tuh semua kalau hip hop ya lokal aja. Biar dapat inspirasi ya. Biar dapat inspirasi dan memahami bahasanya lebih juga sih. But do you think you're gonna mix English in your? Definitely. Kan the album kan mix English. Lu belum dengerin ya? Woi asmara enggak woi. Di selatan Jakarta kita bisa play. Play is an English word. Enggak sih gua. Enggak kan? Sorry. Ini apa mas? Ini apa? Ini noni. Jadi basically ini kayak rujak, tapi kita buat alkohol. I love it. Rujak pakai alkohol itu Indo banget. Itu Indo banget sih. Itu pecah banget Itu sih. tema bulan ini. Keren. I love it. Please enjoy. Terima kasih. Yes. I love everybody that works at Minute. Minute tempatnya keren.
Apa? Susah jadi raka apa sih? Susah jadi raka. My overthinking. Overthinking. Gak overthinking. Gue overthinking banget. Berisik ya di dalam. Wah, berisik banget. Berisik banget. Terus your sister listen to your music? Yeah, she has to listen to my music, man. If my sister doesn't listen to my music, parah sih tuh orang. Parah banget sih. Yeah, she has Tapi to. agak aneh sih kalau gue adek terus kakak gue dengerin. Enggak sih. Enggak, kenapa aneh menurut lu? Maybe lucu aja. They hate me but they listen to my music. Fair enough, fair enough. Baik lagi, dinamika siblings kan beda-beda kan. Iya. Dan gue sama kakak gue tuh, we're tight. Lo cowok sendiri ya? Cowok sendiri gue. Kelihatan sih, weh. Kelihatan. Gue ngeliat lu juga kelihatan aja gitu, weh. Apa? Lu kayak ada beruang di dalam tempat tidur lu gitu. Teddy bear. Apa enggak ya? Loki, iya lagi. Anjir. Oh my god, bener, weh. Loki, ya. Gue, can I guess your sign? Yes. Lo Capricorn sih. Salah. Anjay. Cewek gue Capricorn. Oh, oke, berarti lo Sagittarius. Anjir, sama kayak gue. Keren. Lu Sagittarius juga. Lu Sagittarius juga. Itu keren. Free spirits. We are free spirits. Pantes, woy. Oh, lucu banget. I'll cheers to that. Cheers, yo. Sagittarius on Anjir, woy. top. Oke, berarti gue mesti cari cowok yang Capricorn dong ya. Enggak. Hah? This zodiac thing is vague, man. Honestly, kayak jangan nggak usah sedalam itu sih menurut gue. Gue kayaknya it works, no? I don't know. Tapi my best friend Maybe. Capricorn sih. Dapet temen gimana lah? Dapet temen, berbaur aja sih. Berbaur, cari orang yang selera sama. Oh, iya. Yes, paling gampang gitu gak sih? Oh lu suka nge-rap? Gue juga suka nge-rap. You main bareng gak? Oh, gitu ya. Like you like Marvel? You like Spider-Man? Iya. Gue sama Bass Boy itu tuh we started hang out banget tuh last year, right? Pas kita mulai hang out tuh kayak I found out ya dia nge-rap. Itu satu udah langsung gini kan. And on top of that he like Spider-Man. Bro, I love Spider-Man. Berarti lo bisa gini dong. Lo bisa naik ke atas dong sekarang. Terus menurut lo buat gue langgeng sama cowok gimana? Selain komunikasi, please jangan komunikasi lagi. It's Jangan so komunikasi. kuno, man. I already know. It's not kuno bro, it's facts Oh, bro. iya, it's facts. Selain dari komunikasi, Kalau misalnya long distance nih. gue gak setuju sama long distance Why? relationships. I don't know, it's just a personal take ya, but what's the point of dating and having someone if he or she is not right beside you? That's it. Seru ya? Seru. Gue ngomong seru mulu kayak I don't think your life is that like fun. My life? Is it really that? Super fun, dude. Really? Super fun. But I feel like if it's too fun, then you're like spending so much money. Bro, oh my god, that's so right. You're so right. Gue boros banget orang. Lu Sagittarius boros anjir. Sagittarius tuh boros. Boros. Nggak Udah sih. boros. Nah, kita nggak bisa nge-group Sagittarius kayak gitu. Karena nyokap gue Sagittarius, and she's so smart with her money, bro. Menurut gue tapi paling seru fire sign sih, Leo, Sagittarius, sama Aries. Tapi Leo agak-agak ini sih, Wei. Agak-agak pedes sih, Wei, kalau ngomong. Hah? Iya nggak sih? Gue kayak, oke. Tapi oke sih, karena they could finish the work. Pedes tapi juga, ya the way I see adalah criticism, healthy criticism aja sih. Kalau misalnya udah pedes, orangnya aja yang toxic. Nggak usah hubungin sama zodiaknya. Ya nggak sih? Berarti lo pernah sering ketemu orang toxic dong ya? Pernah. Terus lo taruh di diary lo? Enggak sih. Gue sekarang kalau misalnya ada yang toxic apapun di hidup gue cut. Gimana cara nge-cut orang biar menghargai? Cold turkey cut, cabut aja, nggak usah ngomong apa-apa. Maybe that's one way for some people. Lo pernah di ini gak sih ditampar sama cewek apa? Kayak pernah berkelahi? Gue mau nanya sih. Karena gue mau nanya siapa yang menang. Tamat pernah. Lo pernah ditampar? Oh, sama cowok apa cewek? Sama cewek. Kalau sama cowok itu ditonjok pernah. Lo pernah siapa yang menang? Gue nggak tahu siapa yang menang atau enggak. Gue bengkak, dia bengkak. Ya udah. Oh, lo berkelahi juga lo lawan? Terus udah dipisahin ya udah. Nggak ada menang atau kalah. Oh, Tiba-tiba dipisahin aja sama security. berdarah nggak? Gua nggak berdarah, tapi bengkak di gue. Oke. Pulang-pulang dimarahin sama mama. Enggak sih.
langsung ke kamar. Langsung ke kamar. Mereka nanya kayak, itu kenapa bengkak? Iya jatuh. Iya lah, it's a little white lie wouldn't hurt, right? Gitu sih. Waktu itu gue tuh sempat exchange ke Belanda 6 bulan kan, buat uni. I found out after 6 months living there, I hate living abroad. I love Indo. Indo mantep banget. Kulturnya kental, makanannya enak. Lu gak bawa rendang Belanda? Itu tuh it's such a question yang ditanyain ke anak-anak yang kuliah di luar negeri. Lo gak bawa rendang? Lo gak bawa bawang goreng? Lo gak bawa Indomie? Ya emang lu bawa apa enggak? Enggak sih, gak bawa. Lu gak bawa apa-apa? Gue waktu itu bawanya rok. Lu kayaknya setiap ngomong kayak ada swag-nya gitu ya. Itu terpaksa apa emang mau ada swag-nya? Swag apa sih? Swag kayak swag gitu loh. Kayak lu ngomong kayak, apa sih kayak gitu. Haha, gitu. Iya, weh. Oke, gue mau minta advice. Berarti kalau misalnya gue cari cowok, berarti gue mesti cari cowok kayak gimana? Minimal banget ya, harus punya kerja sih. Minimal banget nih harus punya kerja sih. Jess? Hah? Apa? Harus punya kerja. Iya, iyalah. Sama kedua harus punya ambisi, ambition. Karena kayak, what's cooler than a person having an ambition and drive, itu menurut gue keren banget sih. Kayak gue sendiri kalau misalnya ngeliat cewek punya karir ya, atau punya mimpi dan drive yang gede, gue yang kayak damn Tuh kan, gitu. swag lu kayak gitu tuh. Gue udah bisa dapet nih swagnya, weh. Apalagi Sagittarius ya. Kenapa tiba-tiba Sagittarius lagi sih? Weh, beneran, weh. Gue Kenapa tiba-tiba Sagittarius? Kayak I feel like I get so bored. Easily? Iya, Ya easily. sih. I'm like that too actually. Lu get bored easily sambil lo keluar mobil sambil lari-lari gitu. Itu lu ya? Itu lu kayak gitu? Gawe. Dia ini kalau gabut nih macet, Gak bisa. keluar mobil lari-lari teriak-teriak gitu. Enggak sih. Ya kemarin kan gue nebeng lu kan lagi di Sudirman. Lu jangan ngomong gitu sama cewek, weh. Tapi belakang ini enggak sih. Like especially with my girlfriend, kelihatan banget she has so much love for herself. Sampai tumpah-tumpah ke gue, cuy, cintanya sumpah demi Allah. Kayak how do you be insecure around a person that's so proud of herself? Bener banget. Iya kan, jadi malah lunya yang cacat anjing gitu loh. I feel like that's one thing juga, surround yourself with like-minded people. Kayak yang gak usah lah yang toxic. 2026 udah gak gaul yang toxic gitu. Pindahin aja ya. Gak usah. Buang. Gak jelas. Buang semua yang toxic, buang semua yang fake. Buang semua. Buang. If you're having so much fun with your life, no one can compete with you. See? I read this somewhere on Instagram. You can't compete with someone who's just having fun. Menurut gue itu benar banget. Bener gimana? Kayak ini misalnya gue lagi manggung, wah nongkrong, doing tours and everything. Ngopi di kenang-kenangan. Iya, kayak berseru-seru, have fun with my friends gitu. Iya, kayak wah keren banget hidup gue. Ada orang nge-hate, lu cocok gini-gini. Ya bodo amat gitu. I'm so content. Iya kan, yang kayak pasti ada aja sih. Dan salah satu tanda orang sukses tuh hatersnya banyak. Udah berapa menit, woy, bro? 45. Oh, 45. Udah 45 menit. We've been talking for 45 minutes. Oke, That's crazy. 45. Kita mau berapa lama? Sejam. Enggak juga sih, woy. Gue ngeditnya, woy. Wah, lo ngedit sendiri nih? I was wondering. Stres. Gue paling benci edit video sih. Emang kerjaan lu ngapain? Biasanya kalau ngedit konten gitu for myself ya gue ngedit sendiri. Tuh kan. Benci banget. CapCut kan? CapCut. Lu ngerti gak sih? Gue ngomong aja anjing. Enggak, woy. Lu tuh ngomong tuh kayak mesti ada. Oh, oke. I'm just being me. Iya. Tapi bagus sih, woy. Keren ya. Karena kayak beda. What's your plan for this 2020? Your goal? Yang foreseeable future yang pasti tuh tour sih. I wanna do tours. Kayak pengen I wanna perform in Malaysia. Wow. Malaysia. Udah kelihatan target, udah ada yang Ada. Waktu itu at one point, my second most listeners di Spotify, Malaysia, Kuala Lumpur. So anyone at Kuala Lumpur, invite me over. Jualan jadi. Tapi sumpah kayak I wanna go to Malaysia. Seru sih.
It's one of my dreams. Keliling dunia buat perform, keren banget sih. Thank you so much Raka. You're Oh welcome. my god. Thank you for having me. Cheers one more last. Ya udah habis. Sad. Nah,